नमस्कार दर्शक बंधु टिप्स विथ सुरंजन चैनल रे आपन को स्वागत। दर्शक बंधु हिंदू धर्म रे महिला मानकु माँ लक्ष्मी भाव में विवेचना करा जाए। जो घरे महिला मानकु सम्मान पूर्वक आदर करा जाए से घरे लक्ष्मी माँकर कृपा रही थाए। महिलांकर हस सर्वदा प्रेरणा देई थाए। एक संघर्षपूर्ण जीवन को सरल कर दिए। जड़े नारीर स्नेह पाई एक संतान बढ़े आउ तांको आकट सेही संतान को एक भल मनीष गढ़ी तोली थाए। एमितिरे तो प्रत्येक कन्या संतान घर को खुशी तथा सौभाग्य नहीं आसी थांती। किंतु दर्शक बंधु आमे आपण को महिलांकर एही अंग विषय कहिबाकू जाउछु जहाकू छुईले आपण बर्बाद होई जिवे। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु दर्शक बंधु आपण को गोटे छोटिया अनुरोध, जदि आमर एही भिडियोटी आपण को भल लागे ताहले गोटे लाइक करंतु, सांग साथी सह शेयर करंतु। आम चैनल टी को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। दर्शक बंधु धर्मशास्त्र रे उल्लेख अछि जे जेउठारे नारींकर पूजा होइथाए सेठारे सर्वदा देवतांकर वास होइथाए आउ माता लक्ष्मींकर कृपा मध्य वर्षी थाए। सेही घरे केबे भी आर्थिक संकट आसी न थाए। किंतु ये भी सत्य अटे जे प्रत्येक महिला गुणवान तथा सौभाग्यवती होई न थांती। दुनिया रे जेपरी गुण आउ अवगुण रहिछि ठीक सेही परि भी गुणवान आउ अवगुण स्त्री मध्य होई थांती। तो चलंतु प्रथमे जानिबा जे सौभाग्यवती स्त्री काहाकू कुहा जाए। सामुद्रिक शास्त्र रे कुहा जाइछि जे सर्वदा मधुर वचन तथा मीठा कथा कहूतबा स्त्री को सौभाग्यवती भावे गणना करा जाई थाए। काहेकि ना मीठा कथा कहूतबा महिला समस्त को स्नेहपूर्वक व्यवहार करिथाए। जो स्त्री भगवान को ऊपर विश्वास रखि थांती, मन लगाई पूजार्चना करिथांती आउ संकट आसिले मध्य निजको दुर्बल न भावी संकट को सामना करिथांती, से भली महिला को सामुद्रिक शास्त्र रे सौभाग्यवती बोली कहा जाइछि। जो महिला बड़ मानकु सम्मान पूर्वक सेवा करिथांती, अन्य भूल को क्षमा करिथांती, सर्वदा दान धर्म करिथांती, बुद्धिमान आउ कर्तव्यर निष्ठापूर्वक पालन करिथांती, सेही महिला मानक ठारे साक्षात लक्ष्मी को रूप देखा जाइथाए। तेणु तांकु सौभाग्यवती भावे विवेचना करा जाए। जो महिला घर को आसुथिबा अतिथि को स्वागत सत्कार करती तांकु भगवान बोली भाविथांती, सेही महिला को भाग्यशाली बोली कहा जाइथाए। आउ मध्य जो स्त्री अन्यर दुख जंत्रणा को निजर दुख बोली मानिथांती, संस्कृति आउ परंपरा को सर्वदा पालन करिथांती, सेमाने पति पाई सर्वदा भाग्यशाली बोली दर्शा जाइथाए। आम शास्त्र रे ये मध्य कहा जाइछि जे जो व्यक्ति महिलांकर पाद को छुई थाए तांकु तार सबु जन्मर पुण्य मिल जाए। सेही व्यक्ति को सफलता मध्य सहजरे मिल जाइथाए। तांको पाद छुईबा द्वारा मिलुथबा आशीर्वाद व्यक्ति मनरे थिबा निराशा को दूर कर देइथाए, जहा द्वारा व्यक्ति भितरे सकारात्मक ऊर्जार प्रभाव बढ़ी थाए आउ सेही व्यक्ति को निज लक्ष्य स्थल रे पहुँचीबाकू केही मध्य अटकाई पारि नथांती। चलंतु दर्शक बंधु स्त्रींकर सेही अंग विषय जानिबा जो अंग को आपण भूल रे मध्य छुईबेनी। दर्शक बंधु स्त्रींकर सेही अंग हेउची तांकर नाभि। आम शास्त्र रे उल्लेख अछि जे स्त्रींक नाभि को केबे भी छुईबा उचित नुहे। यह मना जाए जे स्त्रींक नाभि रे काली मातांकर शक्ति रही थाए, जहाकू छुईले काली माता क्रोधित हो जाती आउ आपण को दारिद्र्यर शिकार हेबाकू पड़ी थाए। खाली एतिकी नुहे बंधुगण, पुरुषों को यह मध्य ध्यान रखिबा उचित जे संभोग समय रे जेपरि स्त्रीर नाभि को स्पर्श न हुए। यह छुईले व्यक्तिर जीवन रे दुखर पहाड़ छिड़ा हो जाए। तांकु जीवन रे अनेक समस्यार सामना करिबाकू पड़ी थाए। दर्शक बंधु जेतेबेले गोटे झियो जन्म हुए सेतेबेले से जनकर झियो होई जन्म हुए तो जनकर भौणी तो जनकर झियारी एमिति अनेक संपर्क नहीं जन्म नहीं थाए। आउ समय क्रमे झियोटी बड़ होई निज बापघर छाड़ी सासू घर को जाई थाए। आउ विवाह परे से जनकर बहु हुए तो जनकर भाउज हुए तो किछि मास परे जनकर माँ भी होई थाए। समय स्रोत रे बंधा होई निज कर्तव्य पथरे आगे ही चली थाए। एही महिला जनक बेले बेले ता आखिरु लुह झरे आउ हसुथिबा ओठ हसिबा भूली जाए। काहेकि ना दायित्व आउ कर्तव्यर बोझ ता उपरे लदी हो जाई थाए।
ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ନାରୀଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୃହରେ ଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିବା ସହିତ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସିଏ ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ମାର ଭୂମିକାରେ ନିଜ ପଣତ କାନି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଛୁଆକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ତ କେବେ ଭଉଣୀ ହୋଇ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କେବେ ଘରର ଘରଣୀ ହୋଇ ସ୍ନେହମୟୀ ପ୍ରେମମୟୀ ବହୁ ବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରି ନେଇଥାଏ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସାଜିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ମାତୃରୂପିଣୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାୟୀ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମା ରୂପରେ ସେ ଏକ ନିବିଡ଼ତାର ଆବେଗ, ପୁଣି ସ୍ନେହ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଦେଇ ଏକ ଜୀବନ ଓ ଜନ୍ମର ବାସ୍ତବ ଆଇନାରେ ପୃଥିବୀରୁ ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସେ ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଆକାର ଓ ବିକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ଭାବିପାରେ ଓ କରିପାରେ ଯେ ଘରର କାମ ଭାଇ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଏନି, ବେଶୀ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ରଖିପାରେନି, ଏକା ଏକା ବାହାରେ ବୁଲାବି ଅପରାଧ। କେବେ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ 100 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ନାରୀ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଇଁବା ତା ପାଇଁ ମନା। ଅବାଞ୍ଛିତ ସାମାଜିକ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ନାରୀ। ନିଜ ଖୁସିକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦିଏ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ ବଂଶରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ନାରୀ। ନାରୀଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମହାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିପାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ନାରୀଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୃହରେ ଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।